হাইনুহাই ধর্মনগর কালীবাড়ি রোড আমচিও শিকক মাংখরক নগ হাबै মানিखनि खगैतलां थांलायमानि कक्तमा कासै फाइजावखा सवैमानखा धर्मनगर कालीबाड़ी रोड आमचियो गोजाम ओंजा गोरोंसा हटेल शिকক मांखरक सालब्रमनो फाइतंफायो आरो तंगै हर हर लोगरगनि नग नग हाबै रांजाक रांमरकनि मानिखनि खगैतलां थांगो हनै ककसिलजामुं लोगरकनि कामियामचियो तंनाय लोगरक साका गोबांकक जरावनो अ हटेल बिसिंग टर्च लाइट मोबाइल फ्लैशलाइट मोसंजा खलाय नुक्लायो बरक हायनि बागै बरक चंखा और शिকক मांखरक तंफायो हर तै लोगरकनि नग नग हाबै रांजाक मानिखनि खगै तलां थांलायो वाइसिया वाइनिया वाइरेवाइनो शिকক मांखरक बाय अबाहायकेनो मानिखनि खगजाकमानि कक्तमा कासाजाखनि साका कामियाम चयो तंनाय लोगरक सालब्रुम अबाहायके शिকক मांखरक बाय मानिखनि खगजागै तंनाय यागुलको शिरिं धर्मनगर थानानि पुलिस शिকক मांखरक रमजाकना कारै तैबसे आगरै तंगसु हानि बागै सालब्रुम अबाहायकेनो मानिखनि खगजाक मुंनि कक्तमा कासै तंगु शिকক मांखरक बाय मानिखनि खगजाकमानि यागुलो धर्मनगर थानानि पुलिस रकनो कक्तमा साहर जाखा फियाबा ताबुकसाक जराते कतर याप्रि रमजाग्याखौ सावैमानखा अकसामजाक होटेल गानावनो तंमा नग शिকক मांखरक हाबै रांजाक मानिखनि खगै तलां थांका हनै জায়গাটা একটা জনবহুল এরিয়া এবং এখানে প্রতিনিয়ত এরকম একটা ক্রাইম হচ্ছে সেটা এলাকাবাসীর বক্তব্য যে ওরা পুলিশকে জানিয়েছিল এর আগে তো আমাদেরকে জানালেও হয়তো বা 6-7 মাস আগে ওরা জানিয়েছিল সেটা দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল একদিনে হয়নি অনেক দিন ধরেই জিনিসগুলো নিচ্ছে ওরা সম্ভবত যারা ওই স্ক্র্যাপ ডিলারের কাছে যারা জিনিস নিয়ে দেয় ওদের কাজ হবে আমরা দেখছি তদন্ত করে কী হয় আর যেহেতু হোটেলের মালিক বা এই বিল্ডিংয়ের মালিক আমাদের কোনো কমপ্লেন জানায়নি তাই তো আমরা আইনগতভাবে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না তারপর আমরা ওনার সাথে যোগাযোগ করবো যে কী করতে চান যে বাড়িতে চুরি হয়েছে তাদের তো আপনি দেখলেন এখান থেকে কী কী নিয়েছে মনে করেন না সেখান থেকে তো ওনার মালিক নেই আমি জানতে পারলাম ওরা কলকাতা থেকে আজকে আসবে আসার পরে আমরা দেখবো কি আমি এখন তো খতিয়ে দেখলাম যে তেমন কোনো কিছু নেয়নি যে অ্যাটেম্প নিয়েছিল ওরা আর একটা রড পেয়েছি সেটা নিয়ে যাচ্ছে